Okay, so chapter 5 ni dia wide area network, PSTN and switching. So basically PSTN ni public switch telephone network, just telephone network punya review je. What is telephone network punya tu architecture. And then switching ni include yang ini on PSTN punya switching lah. Switching zaman dulu dia pakai apa nama, operator, dia cabut dia punya connector and then cucuk pergi dekat itu kalau you nak long distance punya call. Tapi sekarang dah tak guna tu manual, so semua dia guna digital kan. So then point to point ni adalah authentications punya procedure lah. Macam mana you log in into internet, you join network, contohnya you ada ISP Telekom ke kan, TMNet punya tu. So you kena basically dial up lah. So PPP ni point to point protocol ialah dial up authentications. So you kena masukkan password, username dengan password tu je. So basically dia punya interaction between client and server lah. Okay, dia punya proses just a process je. Kita tak go into detail tentang dia punya coding, tak ada kan. Then frame relay ni teknologi untuk wide area network. So frame relay ialah so basically advance of broadband lah. Okay, lepas pada broadband tu frame relay. Dan asynchronous ni digital, asynchronous dengan asynchronous digital punya tu transmission. Dan next ada 3 je lah dekat sini kan, by right ada banyak lagi kan dekat sini wide area network. Nanti kita tengok dekat dalam you punya PBL. So dekat PBL nanti akan cover protokol untuk wide area network punya configuration. Yang paling simple dipanggil RIP, dynamic RIP nya, apa tu, routing, dynamic routing protocol, RIP NG, okay? RIP N huruf kecil, G huruf kecil, next generation strip or dynamic routing protocol. Nama dia RIP tapi basically it's a dynamic routing protocol. Kemudian OSPF, so you ada, tapi dekat sini tak ada, tak cover. I tak pasti kenapa dia tak masukkan dalam apa nama tu, dalam dia punya syllabus tu, tapi kita cover dekat dalam lab lah anyway. Sebab tak ada dekat sini, kita cover dalam lab je. Okay, ada siapa nak masuk? Alright, so inilah. So basically yang ini talk about architecture je, just tunjukkan dekat you dia punya figure je, diagram je. But in real configuration punya real apa on apa kalau you nak apa nama hands on punya kan. So dekat dalam PBL 1 to PBL sampai PBL 5 lah, 5 PBL, but PBL 6 untuk IPv6. So 5 5 mungkin 4 lah kot, 2 sebab yang satu tu untuk masih lagi LAN, local area network. 2, 3, 4, 5 PBL tu ialah untuk ni. Tengok dulu ada dekat sini. Let me see, dekat sini PBL lah. Okay, so itu boleh juga. Okay, sama dia keluar kat situ. Open folder, tak mana. Okay, tak apa. PBL ni lab 3. Saya buka dekat sini lah, dekat download tu. Okay. Alright. Okay, so ini kan lab 4 PBL 1. Ini PBL 1 ni local area network. Ini VLAN, ni masih VLAN lagi. Dan PBL 2 pun sama juga, masih local area network, tapi yang ini trunking protocol, VLAN trunking protocol. PBL 3 lah, PBL 3, 4, 5. PBL 3, 4, 5. PBL 6 untuk IPv6. PBL 6 untuk IPv6. So 3, 4, 5.
untuk assignment 2 tu, PBL 345. So you check dekat dalam PBL 345 punya tu lah dekat sini video tu, dalam video course material dalam tu kan dia sorry dekat mana sini kan, yang ini check dekat situ lah, PBL 3 sampai 5, 3 ada sampai 5, PBL 5 question 3 apa tu, ini si PBL 5 question 3. Oh ni question PBL 5 PBL 5 question 1 2 3 4. Kita tengok apa yang ada dalam question 3 tu. The network will given is use figure 4, figure PBL 4 and from PBL question 4. Assign IP address to IP interface, configure routing protocol EIGRP and OSPF. Oh tak ada kan EIGRP, tapi OSPF dekat atas sini ada. Sekarang EIGRP dah ada belum? Kat mana EIGRP? Ni tak ada. Oh ada, dah ada. So basically you dah cover juga dekat dalam question PBL 5. Dah ada dah EIGRP dengan untuk yang OSPF dekat question. Oh dah ignore dekat sini okay. Dekat question 2 punya PBL tu, PBL 5 question 2. So semua dah ada lah. Question 3 tu pun dah ada jugalah. You boleh gunakan tu sebagai guideline. Okay. So dia minta EIGRP and then yang ini ialah exterior apa tu gateway protocol ni, exterior punya tu. Ni EIGRP ni. Ini EIGRP ni untuk apa nama ni Cisco punya routing protocol EIGRP. So semua ada walaupun tak ada dekat situ. Basically khusus untuk dia, tapi you boleh gunakan yang dah ada dekat PBL 1 question 1 and then question 2 untuk question 3 punya. So tak ada masalah kan. Okay, so kita proceed. So tak ada masalah untuk assignment 2 lah, dah boleh buat dah. Tapi saya ingat dia tak cover kot dekat situ tu. Tak ada, dia tak ada cover. Ni dia cover RIP je, RIP routing protocol je. Tak ada, dia tak ada minta pun EIGRP, OSPF dia tak ada minta. Dia pakai biasa je, static dengan ini static dengan tu je, RIP routing protocol je. Create topology shown in figure. So configurations for routing table for each router. Ni static routing protocol. B tu adalah static routing protocol. Okay. So yang B tu adalah static static routing Okay. Yang ini B ni adalah static routing protocol. So connection. So tak guna pun lah kan PBL 5 question 3 tu. Yang ini create topology so test all device connection. Yang ini you boleh pilih aja mana-mana antara RIP routing ataupun sebab dia tak request pun. So you boleh guna RIP lah. RIP yang ni lagi mudah daripada static. Static you kena buat satu-satu, tapi RIP tak ada masalah, simple je. Okay, so ni so question assignment punya tak ada masalah, tak melibatkan PBL 5 question 3. So kita masuk sekarang chapter 5. So untuk ni dah selesai tinggal buat aja. Okay, so kita masuk chapter 5. Okay. So chapter 5 buat area network. Ada siapa nak masuk? Tak ada. Right, so right, chapter 5. So what area network ni? So apa yang kita cover tadi, ada berapa bahagian tadi? One more time. 3 benda, 4 benda. Chapter 4, chapter 5. Okay. PSTN switching, point to point procedure. Ini authentication from relay 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah the actual
wide area network punya teknologi. Okay. Right, so 5.1 PSTN. So basically wide area network provide distance transmissions of data. So kalau kita ada banyak branch, contohnya company ada banyak branch, satu dekat KL, satu dekat JB, satu dekat Penang. So basically kita kena interconnect guna one technology lah. So kita boleh pakai apa-apa teknologi yang kita based on kita punya budget lah. Kita nak guna ATM boleh, kita guna frame relay boleh, kita guna yang connection between two local area network, branch tu, between branch, yang itu based on you punya contohnya ISP lah, yang dekat ISP punya offerings. You tak boleh tarik sendiri fiber optic, you mesti nak kena tu. So apa sahaja yang dia offer, contohnya ATM or frame relay, that's it, based on your punya budget lah. So basically wide area network ialah interconnection between two local area network yang located far away lah between each other. So geographically large, dispersed over large area, maknanya jauh lah. Okay, between city kan, antara JB, KL, Penang kan, kalau kita nak access contohnya satu server dekat Penang, tak ada tempat lain, maybe you are your branch is in JB, so basically you are using wide area network punya interconnection lah kan. Okay, so one can be complex as a backbone that can then connect the internet as simple as dial up and connect computer. So basically wide area network ni you boleh create wide area network yang you lease, you sewa dia punya interconnection between branches tu daripada ISP, internet provider. Contohnya UTHM dia sewa 1 juta kan every year punya tu kan. So mahal lah kan lease line, tapi dia punya speed dia strong lah kan, dia permanent, maknanya dia tak berubah-ubah. Kalau broadband ni, kalau tak ada orang, you cuma seorang je guna, you dapat full bandwidth. Tapi kalau ada dua, dia akan bagi separuh. So that's why dia tak berapa power in terms of speed kan, not as good as lease line. Lease line tu kalau you sewa, lease tu maknanya sewa, kalau you sewa berapa dia punya tu 1 gig punya speed, maknanya you will get 1 gig full speed lah kan. Okay, so the switch ni kan, ataupun yang tu tadi kan, so maknanya you boleh guna sewa, lease line, ataupun dial up punya. Dial up ni broadband lah. Okay, broadband. Okay, then the switch one connected to end system, which usually comprise of a router that connects another LAN or one. So basically untuk kita nak interconnect dua wide area network, dia kena guna apa? Switch je. Bukan switch, maksud dia switch dekat sini, bukan switch dekat LAN, nama dia router. Okay, itu switching untuk untuk wide area network. So dipanggil router lah, routing punya proses. Kenapa ni? Saya tak ingat tu. Sini. Okay. So contohnya kita ada dua local area network, satu dekat sini, ni dekat JB, satu lagi dekat KL. So ni local area network mesti nak kena ada switch. Okay, ni dia punya PC dia, ini dekat JB branch. Okay, so, then ada lagi dekat KL, mungkin ada server lah dekat KL, server, just a server dekat sini. So then yang ini maybe dia punya DNS server lah kan, dia punya company abc.com dekat sini kan. Okay, so then kita interconnect dua ni, sini dekat JB. So ni JB punya branch, ini KL office headquarters, KLHQ. So dia nampak kan. So untuk kita nak interconnect dua ni, kita kena ada
device, nama dia apa, router. So ni ada router ni sini, mungkin ada 2 router. So maknanya dia punya setiap branch tu kena ada dia punya sendirilah. Okay, so router ni kita kena interconnect. So kita boleh guna connection dia. Ini yang ini ni pakai gigabit punya. Okay, sama ada guna gigabit, ni gigabit punya connection, ataupun kita boleh juga guna ni saya delete, kita boleh juga guna serial. Dekat situ ada, tak ada serial kat sini, kita ambil yang ada serial punya. Kalau tak ada serial, you boleh tambah lah, tapi tak apa, saya ambil yang ada serial punya. Yang ini ada serial ni, ingat ada serial tak? Tak ada juga. Yang PT punya kan, PT router ni ada serial. So ni kita delete, ni delete, ni ada serial ni. Tu ada serial kan, serial 2, serial 3, /0/0 tu dia punya port dia. So kita ada 2 lah kat sini, yang ni kita delete. So kita guna serial pun. Ni serial ni maksud dia apa? Yang ini yang tentukan connection ni. Macam mana nak tahu apa dia punya connection dia. Dia based on apa yang ISP offer. Contohnya kalau katalah ATM, dia guna ATM, dia guna serial. So dan you kena ada serial module dekat situ. So dan kita sambung antara 2. So kalau serial, so kita kena guna yang ada clocking dekat sini. So kita guna serial ni, serial 2, pergi dekat serial 2. Okay. Nah, kemudian yang ke bawah ni biasalah kita guna gigabit punya. Then of course kita guna ni biasa ni. Okay, ni biasa punya ni apa, yang ini straight cable. Ni straight cable juga, ni straight cable daripada router ke. So ni pun sama juga, awak sambungkan. Okay, so ni sambungkan pergi dekat sini, automatically dia akan itulah. Okay, ada yang tanya saya macam mana nak akses daripada PC ke router, server macam ni kan, lebih kurang masih you tak boleh connect lagi. So simple je, saya tunjukkan dekat macam mana nak akses. Contohnya dekat sini HQ ni kita create LAN 1. Okay, so ni LAN 1 punya yang dekat KL punya. LAN 1, so 192.168.1.0/24. Okay, ini LAN 1 ni semua ni PC dengan dia punya LAN dekat sini lah, local punya LAN So dekat PC 2 ni kita bagilah yang ini apa? 1.24. Yang ini maknanya apa? 1.1 lah. Okay, yang ini ni kita ni server HTTP server kan. Okay, kita bagi dia .200/24. Maknanya apa? 192.168.1.200 dekat sini. So kita bagilah IP dia kan. Ni, klik pada dekat sini, pergi dekat desktop IP, tengok betul-betul static. Yang ini 192.168.1.200. Ni 200.200 ni. And then yang ini automatically kita tu. Okay, kita dia akan masukkan teruskan /24. Kemudian ni saya tak nak bagi default gateway dulu. Untuk yang nak keluar, nak akses daripada sini kena ada gateway ni. Tapi kita nak akses daripada dalaman dulu, KL punya headquarters, dalam LAN dia je. Ni dah selesai. Ni dah selesai. Okay, kita just close je. So untuk kita nak enable dia punya service, pergi dekat config ni. Ni services ni. HTTP tu lah, HTTP kita on. Ni dah on dah, so tak ada masalah. So kalau kita nak edit dia punya index dia punya website, kita boleh edit. Sebelum kita edit, kita tengok dulu. Kita guna dia punya dia punya browser dia sendiri. Dekat dalam HTTP server tu punya browser sendiri. Tengok ada tak browser ni, web browser. Kita masukkan 192.168.1.200 kan. Enter. Dia keluar tak? Cisco Packet Tracer punya website. Dia keluar kan?
So kita tukarkan contoh Cisco Packet Tracer ni kepada DAT 207.03 dia block punya server lah, server kita tukar dekat situ. So pergi dekat config services tu, kemudian pergi dekat edit, tukarlah yang itu kan, ni just tukar je DAT 207.03 web server lah, web server. Okay, so yang Cisco Packet Tracer tu bang kan. Okay, and then you save, you refresh semula. Ya berat dah okey kan tadi, dah save dah kan. There is already file, cakap yes sajalah. Okay, balik semula dekat situ, desktop tu refresh lah yang ini, go. Dia dah tukar kan. Okay, so okey lah kan, no problem kan. Dah boleh access, maknanya dekat sini dia dah ready lah dia punya tu. Sekarang kita nak access daripada PC sini. So pergi dekat PC tu, of course kita kena set up PC IP lah. IP dia .1 kan kat situ, taruh je lah. Okay, 192.168.1.1. Dan ni dah selesai. Kita buka daripada PC tu, dia punya website dekat daripada PC. Kita tengok yang web server punya 192.168.1.200. Dia keluar tak? Keluar kan? Okay, so maknanya dekat dalam PC, mana dalam LAN tu dia dah boleh access server ni. Sekarang ni kalau daripada JB dia nak access server yang dekat KL, boleh ke tak? Okay, kita dah ada dekat sini tapi kita belum configure. Kita kena configure router, kita kena configure, maknanya dekat JB punya router, dekat KL punya router, kita kena configure dekat sini pun sama juga. Ni pun kena configure. So kita letaklah contoh dekat sini. Yang ini kita letak ni LAN 2. Untuk JB punya ni LAN 2, kita letak LAN 2 Ni LAN 2. Okay, 2 dot something lah dekat sini. Kita boleh juga letak .1 dekat sini, LAN yang IP dia sama, sebab dia sebenarnya dia tak boleh talk dekat sini pun boleh juga. Tapi tak apa, kita guna yang lain-lain. So yang ini kita letak .1/24, yang sebelah sini .2/24. Okay, so then kita letaklah dekat sini dia punya IP dia, desktop IP. Yang ini apa? 192.168.2.1. Lepas tu ni dia punya netmask dia. So ni dah okey lah kan. Dan yang ini sama juga, desktop IP. Okay, 192.168.2.1. .2.2. Ni .1.2.1, ni .2.2. Okay, nak check balik, just hover dekat situ, .2.2 sini, hover dekat situ, .2.1. Okay, betul. So kalau kita nak test connection antara ni dengan ni, boleh tak? Boleh kan? Simple je, pergi dekat sini, guna ni, test connection daripada sini ke sini. And then kita tengok sukses kan. Daripada sebelah sini pula, sebelah sini ke sebelah sini, sukses juga kan. So okay, so just kita delete lah. Maknanya ni antara ni dah ada connection dekat dalam dia punya local area network dia sendiri. So sekarang ni kita nak access pula daripada JB ke server KL. Okay, so cara dia apa? Kita kena configure dia punya router dulu. So router ni kita kena set dia punya dipanggil gateway. Gateway tu adalah dia punya last point yang digunakan untuk local area network tu keluar daripada local area network tu. Dia punya paket untuk nak pergi tu ialah dia punya point of exit, dia nak keluar. So yang last daripada port yang digunakan untuk keluar daripada local area network ni, yang ni dekat router ni, yang sambung dekat switch. Yang sebelah sini ni switch punya. Okay, nampak kan? Yang ini switch, untuk switch punya fast ethernet 0/1. Tapi yang ini fast ethernet 0/0. Yang ini untuk apa? Ini untuk yang dekat JB punya tu, JB punya router. Yang ini dipanggil gateway. Yang ini adalah gateway. So kita letak kat sini, ni gateway dia. Gateway for JB. Okay, untuk nak akses internet dia lah yang ini, fast ethernet
0/0. Jadi kita gunakan yang ini sebab yang ini 2 kan, 2.0 kan, kita guna 2 dot something lah kan. So 192.168.2 dot kita ambil 20204. Okay, /24 kita ambil tu. Kita ambil yang ujung sekali. Okay, kemudian ini gateway untuk JB. Yang untuk KL punya pun sama juga. So kita boleh, ini saya just copy je, tarik je drag. Ini untuk KL punya. KL punya kita KL kita satu lah, 1.204 sama. Okay, kemudian so dekat sini ni, so basically yang ini ialah, yang ini ni outline no fill, antara ni sampai kenapa dekat ni, so basically daripada daripada port ni sampai ke bawah ni adalah, yang ini adalah LAN 1. Ni LAN 1 punya. So maksudnya yang port ni pun masuk dalam LAN 1. So that's why dia 1 dot something dekat sini. Okay, yang ini pun sama juga. Okay, yang ini pun sama. So kita just tarik je, samalah, tak payah tarik lah. Yang ini pun sama juga, belongs to LAN 2. Jadi dekat sini 2.204. So sekarang kita nak configure. So yang ini gateway dia untuk JB, yang ni gateway untuk KL. So setiap PC ni dekat sini ataupun host dekat sini kena taruh dia punya gateway dia. Contohnya dekat sini kita pergi dia IP config. Nah, okay, yang gateway tu adalah 1.204 kan. So kita letaklah kat sini. Okay, 192.168.1.204. Okay. Alright. Untuk yang server pun sama juga. Yang ni server. Yang server pun pergi dekat IP. Again yang ini 192.168.1.204. Okay. So basically kalau nak access daripada sini, nak keluar daripada sini ke sini pun boleh juga. Dah boleh dah. Okay, sebab kita dah bagi gateway dia. Okay, yang dekat sini, yang ini kita kena bagi gateway juga. Okay, so gateway dia ialah 192.168.1.204. Okay, 1.1.204. Yang ini pun sama juga. Okay, IP gateway dia. Okay, 192.168.1.204. Okay, so ini dah selesai. So sekarang tinggal router ni je kita nak configure. So router ni adalah fast ethernet 0/0 kan, dekat sini kita hoverkan kat sini. Dia keluar tak fast ethernet 0/0. So kita just klik pada router tu, pergi dekat yang fast ethernet punya. Basically kita kena select port tu dekat CLI. Dia command dia sama macam switch. Contoh dekat sini kan, kita tekan yes. Would you like to enter basic command? Taruh je lah yes je. Okay, name of the router. Alah, tak payah patutnya kan. Tak apalah, R1 je. Okay, enter enable secret. Tak payahlah kot ni. Tak apalah, secretnya Cisco je. Huruf besar, huruf kecil lah. Cisco 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3, 4. Okay, enable password 1, 2, 3, 4. Dia nak apa? Password different, enable password, encrypted configurator exact. Oh, yang ini apa? Yang ini apa? Privilege exact. Oh, yang ini enable. Yang ini apa? Password use person as secret for all the software. Malas lah. Okay, yang ini kita offkan aja dulu. Kita offkan, kita onkan semula. Oh, dia tak boleh off, tak boleh on. Boleh. Okay, kat sini kita off, kita on balik. Dan bagi dia tu, kita tak save apa-apa lagi, so dia starting up lah. So kita buat yang sebelah je dulu, dekat sini. Okay, so kita just apa yang kita buat lah, kita nak config dia, just klik pada fast ethernet 0/0. Okay, so apa yang kita buat, tengok dekat sini.
Just tekan enter je, pergi dekat enable, config term, lepas tu pilih interface dia, interface fast 0/0, then kita dah boleh set dia punya IP. Nak set IP again, pergi dekat sini, kita onkan dulu, no shut. Ni no shutdown, kita onkan. Okay, kemudian kita bagi IP address. IP address tu ialah dia punya gateway untuk yang ni kan. So 192.168.1.204. And then subnet mask dia ialah 255.255.255.0. So okey lah, yang ini dah okey. Nah, kita tunggu sampai dia kita fast forward, dia akan jadi jam. Okey. So ni dah selesai, tinggal yang ini je. Again dekat sini kita just config je fast ethernet, kita terus on sama. And then yang ini dot 2 kan, 168.1 192.168.2.204. Okay, and then ni pun sama. So dah okey lah. So kalau kita hoverkan dekat situ, kita dah ada dah up dah fast ethernet. So dah okey. Tinggal yang ini je. Ini kita kena configure juga. Tapi yang ini by right bukan kita punya lah. Yang ini ISP punya. Yang ini ISP. So basically yang ini adalah ISP. Okay, yang ini ISP. Yang ini by right ni ISP punya. Ni cloud ni ISP. Tapi kita configure lah yang ini, untuk kita configurekan untuk ISP. So ni kita turunkan sikit. Kemudian kita letak sini 192.168.2. Sini 192.168.1. Sini kita ambil yang .10 lah. Okay, class 1 .10. 10.10 10.10 10.10 10. Ni 0 slash kita guna 24 je pun okey juga. Okey, alah kita buat biasa je lah, kita pakai biasa je mana itu tu. Okey, pakai biasa je. So kita pakai 192.168.10. Okey, so kita sebut sebagai LAN 10 lah senang. Kita juga boleh guna yang tu tab 1, tapi kita guna tab C je, tak apa, tak ada masalah. So yang dekat sini ni adalah port untuk serial 2, ni port serial 2. So serial 2 punya port ni kita kena bagi dia IP. So SE 2/0, yang ini kita kena bagi IP 10. something 10.1 lah dekat sini /24. Okey, kemudian yang sebelah ni pun sama juga, tapi yang sebelah ni tak boleh samalah dengan ni, yang sebelah sini kan. So yang ini kita letak serial 2 ni 10.2. Okey, ni .2. Okey, so ni 192.168, sebelah sini .1 10.1, sini 192.168.10.2/24. So then kita configure. Sekarang pergi dekat mana? Anda config serial 2. So kita buat apa? Interface serial 2 tu. Anda config ni, anda config term. Okey, serial 2. Lepas tu tekan OK, no shutdown. Ni untuk kita activatekan dia, kita onkan dia, dan kita bagi IP address 192.168.1 only .2 .2 berapa? .10. Ni .10 .10.1. Okey, .10.1. And then subnet mask dia samalah /24. Ni so ni dah selesai. Yang sini tinggal sebelah sini je lagi. Okey, config serial 2 juga kita onkan, bagi IP address 192.168. berapa? 2 .10.2 dan okey. So ni dah selesai juga. So apa kita buat ni basically kita pilih interface dulu, interface, kemudian no shut yang kita onkan tadi, kemudian kita bagi IP address. IP address cara dia ialah ni, IP address. Okey, IP address sama macam switch juga, IP address bagi IP dia 10.2 and then subnet mask dia. Okey, dah selesai ya. So sekarang ni kita dah selesai, tapi sekarang kita belum boleh ada connection pergi dekat daripada sini ke sini, tak boleh lagi. Sebab apa? Kita kena configure dulu dia punya router ni, router kepada kena configure punya routing protocol. So ada dua configuration routing protocol, sama ada kita guna static configuration ataupun kita guna
dynamic punya tu, dynamic routing protocol. Okay, so yang ini static punya, static routing config, routing protocol configuration, ataupun ni dua ni lah. Ni dia punya apa, dipanggil routing protocol config, configuration untuk router. Okay, saya ada dua kaedah, saya ajar yang dua-dua lah. Saya akan buat dua-dua. So first kita buat yang pertama dulu, static routing protocol. Static routing protocol ni ialah macam mana caranya? Kita kena set dia punya exact routing, dia punya laluan routing, dia punya path dia, exact path dia. Contohnya kalau nak lalu, nak pergi daripada LAN 2 ke LAN 1. Okay, nak pergi dekat server, nak access server. Nah, untuk PC 0 ni dia nak access server. Okay, dekat LAN 2 So cara dia ialah kita kena configure dia punya gateway dia. So yang ni kita dah configure gateway kan, dah ada gateway dekat situ kan, dekat bawah atas DNS server tu kan ada gateway kan, 192.168.1.2. Oh kita salah, bukan .1 sebabnya .2, kita salah, ni .2 ni patutnya. Okay, okay, right, .2 kan, sini yang .1, dekat sini yang .1 routing protocol. Tu betul 1.204. Ni 2. Yang ini ni 2 ni kan 204. Yang ini sama juga. Patutnya kita kena letak 2. Okay, 2. Right. Okay, betul So dia kena pergi dekat switch, kemudian pergi dekat sini router ni. Jadi kalau you nak try, you nak ping router sini ke sini lah kan. Okay, nampak tak sukses tu? Kalau you nak tengok simulation dia running, you tekan play lah. So dia akan pergi kat switch, kemudian dia cari mana laluan nak pergi dekat router, ada dia pergi router. Kemudian daripada router untuk dia nak reply, dia balik semula pergi dekat switch dan balik semula dekat tu. Tu. Okay, tapi kita tak nak ni kan. So kita just close je, real time. Okay, sukses tak ada masalah kan. So mana ni dah okey. Tapi selagi kita tak configure static routing protocol ni lah, dua-dua ni sama ada static or dynamic, kita tak boleh dapat akses pergi dekat sini. Kita test dulu. Boleh tak pergi dekat sini server, fail kan, tak dapat. In fact pergi dekat router ni pun tak boleh. Okay, kita pergi dekat router ni pun tak boleh, fail juga. Okay, sebab apa? Ataupun daripada router ni pergi dekat sini pun fail juga. Sebab apa? Sebab kita belum set lagi dia punya routing. So kita first set static routing. So untuk static routing protocol punya configuration, cara dia ialah kita kena tengok path, laluan dia yang nak ke, contohnya daripada PC 0 ke server. Laluan dia ke mana? Of course pergi dekat switch, pergi dekat router. Mana ni dia keluar daripada gateway dia lah kan. Dan lalu dekat gateway dah, keluar daripada LAN dia kan, ke gateway dia kan 2.204. Lepas tu pergi lalu daripada port yang ini ni, serial port 2 dekat router 3 ni, terus pergi dekat router 4 serial port. Okey, jadi next hop daripada kita punya, yang kita sebut next hop tu ialah dia punya loncatan, dia nak kena akses port yang pertama selepas daripada router local area network dia. Jadi yang port yang pertama selepas router ni ialah untuk nak ke server ialah yang ini, serial 2/0 router 4. Tapi yang penting dekat IP dia tu, IP dia apa dia? 10.2. Ni 10.1, ni 10.2. So next hop dia panggil ni next hop Next hop dia untuk yang LAN ni ialah next hop ialah untuk nak ke server ialah IP dia 192.168.10.2/24. Yang mana? Dekat sini. 192.10 sini. Baru dia boleh sampai dekat situ.
Kalau dia dapat je ni, dia port ni, maknanya dia boleh access lah. Okay. Tapi kita tak boleh just one way je. Ni maksud dia boleh hantar ke sini, tapi nak patah balik macam mana? Maknanya next hop juga untuk yang LAN dekat sini pun kita kena configure juga. So yang untuk dekat sini next hop dia untuk LAN ni pun kita kena configure. So next hop dia lah sama juga. Kalau daripada sini, first dia punya router dia, first port selepas router dia ialah yang ini, 10.1. Okay. Ni 10.1. Maknanya kita kena configure lah ni 10.1 next hop dia. Okay, untuk sini punya. So kalau dia access server dekat sini, dia hantar browser punya address. Dia first pergi dekat sini, keluar pergi dekat router yang 4 ni, HQKL ni. Okay, lepas tu terus pergi dekat server dekat sini yang .200. Lepas tu dia akan bagi dia punya content server tu kan, yang .200 tu, web punya isi kandungan web tu. So dia kena lalu mana? Balik pergi dekat switch, pergi dekat router, and then balik semula pergi dekat router yang JB punya tu .1 yang dekat next hop tu. Barulah boleh sampai pergi dekat PC0. Maknanya dua-dua kita kena configure next hop dia. Semua-semua tu kena configure dekat mana? Dekat sini, dekat router. So first kita configure router yang JB punya. So tu nama dia apa? Static Routing Protocol. Kita klik pada Static Routing, dia akan masuk under config. Config punya, config. Lepas tu kita letak dia punya network dia. Next static route punya network. Network ni ialah network yang dekat sini, 1.0. Okay, yang kita nak pergi. Dan mask dia dan dia punya next hop tu ialah yang ini, 10.2. Okay, so yang ini adalah 192.168.1.0. Ni network dia, network ni, network ni LAN 1 punya network. Net mask dia /24. So kita kena letakkan .0. Next hop dia berapa? Ni 10.1. So 192.168.10.1. Okay, ni dia punya IP address dia. Kita add, so dia masuk dekat situ. Next hop. Ada yang tak kena. Kita dah add tadi. Oh, dia tak masuk dekat sini, network address. Yang ini untuk RAID routing. So sorry. So dah ada lah. So dekat sini IP route. Okay, kita buat 2 kali. It's the router hop address. Okay. Yang ini, oh kita salah. Network dia sini, salah. 2 bukan 1 dekat sini. Ini kita buat yang daripada sini punya. Okay, 2. Okay, baru betul. So daripada sini nak pergi dekat sini, kena lalu dekat sini next hop. Kita daripada sini, bukan daripada sini kita daripada sini. Okay, kalau okay, so ni dah selesai. Untuk yang daripada sini nak balik ke sana, maksud dia dekat sini nak ke sini. So next hop dia lah .1. Okay, dekat sini pergi dekat config, pergi dekat static. So apa yang you buat ialah ini, dia just exit je, config, exit. Lepas tu kita taruh network dia ialah sini, LAN 2 ni 2.0, 192.168.2.0. And then net mask dia /24. Okay, and then next hop dia lah yang ini, .1. Okay, 192.168.10.1. Okay, add. So okay lah, dia dah masuk. So apa dia buat dia lah, IP route. Ni dia punya static route lah. Ni configuration command untuk static route. IP route 192.168.2.0 untuk network yang ini. Dan dia punya net mask dia 255.255.0. Dan dia punya next hop dia ni dekat sini. So ok lah. Tadi kita test daripada sini ke sini, tu kan, dia fail kan. Sekarang kita test. So first kita test dulu yang router ni dulu. Pergi dekat sini. So kita test connection dulu antara sini dengan router. Dapat tak? Ni sini. Ni fail. Kenapa fail? Router sini ke sini. Oh, dia tak, router tak boleh. Kita sekejap saya check dulu. ICMP PC fail.
kita kena guna test connection guna CLI. Ni apa? Guna CLI. Sini exit dulu ataupun Ctrl ZZ. Kita guna ping. Kita nak ping. Sekarang yang kita nak buat lah, daripada sini kita nak test dekat sini. Server lah, kita nak test server. .200 tu ping 192.168.1.200. Okey tak? Okey. Tengok connection. Sukses kan? 80%. Maksudnya okey lah. Kalau kita ping lagi sekali, dia dapat 100%. Okey, dapat 100%. So pada sini daripada router sini ke sini dah okey. Kita nak test pula yang router ni dia boleh dapat tak ke router sini. Router ni kita test yang 2.04 gateway dia daripada sini. Kita test pula yang ini 2 daripada sini pergi dekat sini. Okey, 204. Kalau dia ada connection maknanya okey lah. Dapat tak? 100%. Okey kan? Daripada sini. Maksudnya ni ada connection. Yang ini pun kita boleh test juga. Okey. Yang ini kita test. Dia boleh tak CLI Dia boleh tak access gateway yang ini 204.1.204. Okay, kita kena exit dulu Ctrl Z So kita ping 192.168. Yang ini daripada sini ni ke gateway ni 1.204. So okay kan 100%. So tak ada masalah. So kalau daripada router sini pergi dekat PC ni pun of course okay kan. Kita test 2.1 yang ni daripada router sini. Enter. So okay kan 100%. So basically maknanya kalau kita ping daripada PC ke server dah okay dah. Daripada PC ke server sukses dah. Maksudnya kalau sukses kita dah boleh buka lah dia punya browser. Boleh tak? Buka browser. Okay, 192.168. Berapa? .1.200. Okay, .1.200 kan. Okay, .1 ni LAN satu punya .200. Okay. So, okay kan. Nampak kan? So, dia boleh access dah. So, sekarang ni yang first punya static routing protocol configuration kita dah buat dah ni. Sekarang kita nak buat untuk yang dynamic routing protocol. So, untuk yang dynamic routing protocol kita kena buang dulu dia punya static routing configuration dah. Yang static ni kita buang dulu dan kita buat dynamic pula. Okey, satu je kita buang dah okey dah. Dia dah tak boleh akses lagi. Kalau kita ping semula kita dapatkan semula ni pun dah tak dapat dah tu. Okey, 192.168.1.200 dia tak boleh dapat lagi lah. Okey, sebab apa? Dia boleh ke sini. Dia tak boleh ke sini. Sebab apa? Kita dah delete yang ni. Okey. Right. Kalau kita delete yang dekat sini, dia boleh ke sini tapi nak patah balik tak boleh. So nampak tak dapat. Okey. Sebab kita dah. So sekarang kita nak configure untuk yang dynamic routing protocol punya configuration. So next ialah sekarang berapa? Pergi dekat dynamic routing protocol. So sini untuk dynamic routing protocol kita guna RIP routing. So simple je untuk RIP routing ni. Kita kena untuk setiap router ni kita kena bagi dia punya LAN network, LAN address, network address dia. So LAN 1 ni untuk yang ni JB punya router dia ada dua network yang connected directly. Okay, so kita kena bagi network yang directly connected dekat router. So yang JB punya router 3 ni directly connected LAN ialah LAN 2 dengan LAN 10. Okay, 10 dan yang ini tak directly kan, indirectly lah. Jadi kita tak payah letak. Untuk yang router 4 KLHQ yang directly connected ialah LAN 10, maknanya yang tersambung dekat dia punya port tu lah, LAN 10 dan LAN 1. Okay, jadi kita kena masukkan dua-dua. So yang first yang ni dulu, router 3 ni. Router 3 ni yang JB punya router. Ni JB router, RJB. Okay, RJB punya. Okay. Yang ini kita letak RIP routing, kita masukkan address dia, dua address tu, 2.0 192.168.2.0. Kita add
Dan satu lagi ialah yang 10.0 192 ni .168.10.0. Ada dua. So okey lah, yang ini okey. So next ialah yang ini XQ, ni JBRJ, router JB. Yang ini router untuk KL punya lah. KL. So kita pergi dekat RIP routing. So apa yang kita buat tu ialah tadi itulah ni. Cara dia ialah kita just router RIP, config untuk router RIP, kemudian kita bagi network and then IP dia. IP yang .10 punya dan IP yang mana? Oh, ada satu je ke? Ni dia. Untuk yang .2.0. Okay. So sama juga yang ini pun sama. Kita just pilih sekarang router RIP, kemudian kita kena bagi dia punya IP dia. 1.10 satu lagi .1 .1.0 ni .1 ni .1.0 ni. Okay. So ni dah selesai add. So dah okey lah. So sekarang ni yang ini automatically dia akan configure dia punya routing sebab dia dynamically configure, auto configure. So kalau kita nak tengok dia punya router, kita control ZZ, control Z lah kita and then show router RIP, dipanggil show route, show IP route, show IP route. Okay. So dekat sini untuk yang ini untuk kita nak tengok dia punya routing protocol dia. So first dekat sini ni yang ini connected, yang ini static punya route. So dia ada .10 dekat sini, .10 dan .2 dekat sini. Okay. Ni RKL. So dia dah jumpa lah .2 punya network ni via .10.0. Ingat tak yang next hop tu ni. So dia dah jumpa. Yang ini pun sama juga. Pergi dekat tu, dan control Z, show IP route juga. Show IP route. Okay. So ni pun sama juga. Kita ada network .10 via 10.2. Okay. So dia dah jumpa lah network ni. So again kalau kita nak configure tadi, pilih kita nak test connection, ping kan, nampak tak sukses dah. So tadi tak sukses kan, tak jumpa kan. So then kita check balik dia punya browser, dapat tak, dah sukses dah, boleh lah 192.168.1.200, dapat tak? Okay, dah dapat dah kan. So ini dia dua routing protocol configuration. Ada banyak lagi yang kita nak buat kan. OSPF, okay, OSPF routing protocol, OSPF Open Source Path routing protocol. Kita buat interior iGrep punya EIGRP interior routing ERGIP iGrep tu. And then satu lagi exterior grep EIGRP. Dan kita akan buat juga frame relay. Kita akan buat juga frame relay, apa lagi, inilah ni je yang kita akan buat nanti dekat dalam PBL, routing protocol, frame relay. So ATM dia dekat sini kita tak boleh nak dia tak ada simulation untuk ATM. Not sure kalau yang latest punya mungkin dah ada kot, tapi yang sekarang ni tak ada. So kita akan buat yang frame relay sahaja dulu. Frame relay dekat tu. So balik semula pergi dekat tu. Ni baru intro ni kan, tapi kita dah masuk ni. So tu wide area network punya configuration. Okay, so kita proceed. Kita ada berapa minit lagi? Kita buat sampai 345 PSTN and switching. So basically public switch telephone network ni ialah telefon punya landline lah. Okay, dia punya architecture.
So basically dia simple je. Dia ada dia punya ni, dia punya komponen dia. Local host ni yang sama ada dekat rumah. Kalau dia ada internal punya PABX, dia ada local host dekat rumah, ataupun within certain area. Contohnya kalau katalah 07, dia ada 07 punya tu local host. Okay, kalau nak keluar daripada 07 ni untuk Johor punya kan, contohnya nak pergi dekat 03 KL, then you kena ada switching dan untuk untuk between, dia ada dia punya house lah, PABX untuk connecting dua area. Terang ni untuk yang long distance punya tu connections. Contohnya daripada JB sampai ke Penang ke dekat utara kan, Perlis, dia ada dia punya trunk dia, sama ada guna fiber ke apalah. Okay, sama macam komputer, semua sama. So basically yang local telephone network ni pun sebenarnya dia dah digitalize. Okay, cuma beza dia dengan komputer guna IPv4 ataupun IPv6. Yang ni dia guna country code punya telefon code country. Okay, telefon code lah, coding. Okay, telefon code. Tapi yang code tu on port lah kan, dia dekat port dia punya number dekat port, bukan dekat telefonnya, dekat port. Kalau komputer dia ada dua, satu yang IP ni macam dekat port juga, macam dengan telefon. Tapi ada satu lagi yang nama dia MAC address. Yang ni memang serial punya NIC. Dia MAC tu memang khusus untuk dia. Okay, yang tu digunakan dekat dalam local area network punya addressing. Okay, so traditionally dia guna circuit switch, tapi sekarang semua dah pakai packet. Message pun dah tak pakai dah. Message ni ialah combinations of packet. So message, so semua pakai lah packet switch. Bukan. Alright, so and then ni dia circuit switch. Circuit switch tu ialah yang physical punya connection, physical link, macam macam LAN punya. Tapi yang virtual punya macam VLAN punya, dia sama, virtual circuit switch. Ni virtual circuit. Okay, dia sama dengan tu. So virtually connect, virtual punya circuit. Virtual circuit ni maksud dia emulate circuit. Circuit tu maksud dia, kalau katalah you nak communicate daripada satu point ke another point, you punya kawan nak guna landline punya telefon kan, so dua-dua kena ada telefon. Okay, dua-dua kena ada telefon, tapi dia kena ada power supply sendirilah. Contohnya apa, ni physical phone connection. You boleh buat sendiri antara you dengan kawan you kan, physical you buat you create antara kawan you kan, physical phone connection. Okay, one to one connection. So tak perlu nampak dekat sini. Macam ni lah. Ni apa, base unit, power unit, outlet. You boleh tarik lah komputer. Ni dia punya PABX. Ni home punya PABX. Tapi kalau you nak tarik sendiri boleh tarik. Dua phone you guna. You ada dua phone tu, you sambungkan dua phone ni, one to one kan, guna apa tu, phone to phone connection. Phone to phone connection. You tarik je dua phone connection ni direct. Ni landline punya, ni landline punya phone. You macam you buat apa nama tu, rumah punya intercom lah.
line intercom. You sambung aja dua komputer, dua handset tu. You sambung je dua handset. Tapi you kena ada power supply lah dekat sini. Handset ni kena ada power supply. Okey. You sambung je dua. Macam ni kan? Ni, sambung je dua. Dua ni. You terus sambung je dua ni, antara dua. Ni kena ada dia punya power supply lah, wire line ni. Ni sambung je terus. Okey. Ni dekat sini dia ada dua line. Ni pun ada dua line. Mana yang dua line tu you sambung ni lah dia punya connection kan. Okay. Tapi kena ada power supply lah, kena ada bateri kat mana you letak, sama ada dekat sini ataupun tu. Bateri dia 5 volt. Okay, bateri dia 5 volt. Ni apa ni? Dia ada ringer dia. Ni tak. Dia sambung je. Ni intercom ni, multi telefon. Sama decoder. Ni tu kena ada bateri. Kemudian ni sambung direct je. Okay, so yang ini bateri yang warna merah tu bateri. Kemudian line daripada merah kan ada dua tadi kan, connection kan. Dia sambung aja direct. Jadi bila you angkat, kawan sebelah angkat dah boleh cakap dah, sebab ada bateri. Ni bateri ni you pakai yang 9 volt punya bateri. Ni bateri yang square punya tu. Barat 5 volt je dia guna. Okay, you dah boleh cakap dah. Maknanya tarik daripada satu bilik ke satu bilik. Ini intercom lah. Simple je. Okay. Tapi yang telefon line punya dia punya architecture, dia punya sistem architecture dia macam ni. Architecture sistem dia ada dia punya ni kan, dia ada dia punya ni dekat rumah dia panggil local loop. Kemudian end office dia ada trunk untuk daripada kat mana-mana ni. Tandem ni maksud dia dekat antara dia di antara dua tempat. Tandem dia linkkan dua tandem. Okey, dia bridge lah. Okey, ataupun macam ni juga sama. Voice and data. Ni mobile punya dia dah mobile punya ni. Ni dah mobile system. Macam ni lah, simple. Ataupun ada lagi. Okey, yang ini ni PSTN, komputer punya tu. Okey, ni tapi ni mobile punya, yang ini mobile. Ni tengok dekat PSTN aja. PSTN network 25. Adakah siapa nak masuk? Ada kan? Okey, so yang ini. So ni dah yang latest punya lah, dah ada internet, through internet dah. Okay, PSTN dah pergi dekat internet dah. Ni dah packet switching terus. PSTN ni yang phone dia panggil public switch telephone network punya ni. Okay, so basically PSTN je, PSTN system. PSTN dia ada PBX. PBX ni adalah public punya exchange, public phone punya exchange. So dekat sini regional office, pergi dekat PBX. Kemudian dia macam dekat setiap office punya tu dia ada dia punya PBX dia. PBX ni dia punya macam telekom dekat main telekom punya switching untuk nak sambung ke tempat lain. So basically yang ini ni, contohnya dekat Batu Pahat dia ada PBX, JB PBX, semua ada PBX. Interconnect all this PBX ni untuk supaya dia ada connection. So basically kalau dekat dalam wide area network dia adalah router dia. Tapi dekat telefon network PSTN dia panggil PBX, public switch punya exchange. X ni exchange. Okay. So then dia akan tarik pergi dekat ni lah, pergi dekat area, pergi dekat office ke dekat manalah area. Ni dia punya branch, ni headquarters punya office. So macam tu.
So yang ini yang dekat home punya user, ni home user, ni PSTN, ni home user. Mungkin dekat sini yang mobile punya lah kot. Ni home user dekat home. So yang home punya dia ada dia punya exchange dia untuk home punya. Okay. So macam ni lah dia punya architecture dia. Okay. Itu PBX PSTN Dan point-to-point protocol. Ni point-to-point protocol ni adalah dia punya internet connection, dial-up for internet connection. So ni dia punya features dia, a framing method that describe clearly end-to-end, one frame and start of the next one. So basically dia guna frame untuk dia hantar dia punya dia guna framing method. So the frame format also handle error connection. Dia packet lah, dia combinekan packet into one single packet, dipanggil frame. Dia frame. Okay. So dekat dalam tu dia ada dia punya content dia lah, data, and then dia punya. So kalau tengok dia punya PPP punya frame. Okay. Packet punya tu frame ni. Okay, PPP frame packet dia ada. So ni packet dia. Alright, so mula ni. Okay, dia ada flag, address, control, protocol, data FCS, flag, and IP datagram, link. So ni dia punya content packet dia, frame dia, PPP frame. So ni protokol dia dekat sini, link, data link control, network, ni IP. So yang ni data. So yang IP punya dia ada protokol untuk IP, datagram. So yang ini IP untuk dia punya network dia lah, network routing. Link control ni untuk dia nak access dekat dalam local area network punya flow control dia dengan dia punya tu, dia punya error correction dia dekat sini. Yang ini protocol 8.2 ni network control. Network ni untuk sama ada dia Ethernet punya atau Ethernet, dia ada yang Ethernet copper wire ataupun Ethernet wireless punya, ABG punya tu, 802.11. Ni 802.1, 8021 ni data control. Okay, and then data dia ni data dia, flag, address, control, protocol, apa semua, FCS, flagging lah, flagging. Ni semua untuk data dia, semua ada dekat situ. Okay, so itu dia punya tu. Dan link control ni frame tadi, dia punya semua tu. And a link control protocol is for bringing lines up, testing them, negotiating. So basically yang ini untuk testing live dia, sama ada hidup tak hidup, dia punya end to end connection tu. Dia guna ni LCP, link control protocol. Ni untuk PSTN punya. So it support synchronous and asynchronous. Synchronous ni maksudnya apa? Dia bila kita angkat telefon, kawan tu pun angkat telefon. Synchro. Kalau asyncro tu maksudnya kita bagi fax lah, ataupun kita bagi message dekat telefon tu. So ini asynchronous. Byte oriented and bit oriented. Ni byte ni dia punya dia transmission guna byte, in byte 8 bit. Okay, yang ini bit oriented satu-satu, yang ini yang kecil-kecil. Kalau long haul punya, yang ini long distance. A way to negotiate network layer option in a way that dependence of network. So basically semua dekat dalam dia punya frame dia. Ni negotiating establish connection antara dua network, dua telefon. Okay, so nak pakai apa? Bila kita dial up kan, tone ke ataupun pakai sekarang dah tak pakai kan, yang pakai apa, kunci yang bulat punya tu, dialing. Sekarang kita pakai tone connection. So itu semua dipanggil apa?
and establishing connection. Ni protokol dia. Sekarang berapa? 32. Okay, frame relay. Frame relay ni sama juga untuk buat area network. Yang tadi tu untuk telefon, yang ni untuk komputer. So frame relay ni dia ada virtual circuit 1. So basically dia tak, sekarang dah tak ada yang physical circuit lah kan, circuit switch, semua pakai virtual. So dia guna virtual circuit. Kalau yang switch punya connection, circuit punya connection, one to one circuit, dia akan tarik wire daripada ujung ke ujung. Tapi sebab media in between dua ni nak kena share, so dia kena pakai virtual. So walaupun dalam dia ada connection di antara dua, tapi orang lain pun boleh gunakan kabel yang sama, dia punya media tu. So that's why itu dia punya benefit virtual tu. So dia boleh di-share oleh banyak orang lah. So frame relay is a virtual circuit one that is designed to respond to demand a new type of one 1980s and early 1990s. So lebih kurang tahun 80, 90-an lah frame relay. Okay, so frame relay operates at a higher speed. This means that it can easily be used of a mesh of T1 to or T3 line. T1 line ni lebih kurang 1.2 meg punya tu speed. T3 line ni lagi besar lah kan. Okay, T1 line speed, boleh tengok T1 speed. Okay, T1 speed. Okay, T1 punya speed. So ni T1 punya speed, T2, T3 ni speed dia. T1 1.5 megabit per second dia punya tu. Biasanya kalau kita tak ada ni T1 tu, kita guna broadband ni, yang ni basic rate broadband 0.064 ni yang kita pakai dekat ni Asia. Tapi dia ada banyak lah kan, dia mungkin dia ada berapa line dekat situ itu jadi broadband. Ni just basic je. Kalau ada 10 basic ni jadi berapa? 0.6 megabit. Kalau ada 100 jadi 6.4 meg kan, which is equivalent to dekat sini about E2 ni T2 line. Okay, kalau ada 100 basic rate punya line, so dia combine lah into multiple line, not just one. So kita boleh dapat saat ni. Ni speed dia kan, ISDN 64 kilobit per second. Okay, dia punya tu. Ni yang kita pakai dekat Malaysia. Ni basic rate punya tu, ISDN. ISDN ni adalah early frame relay punya teknologi. Dia upgrade sikit, dia jadi frame relay. Okay, so yang T1, T2, T3 tu adalah dia punya tu. Ini ialah dia punya ni, dia sewa khas, dipanggil lease line. So UTHM tak tahu dia pakai berapa speed. Okay, ini lease line. Mahal lah kan dia, bayaran dia setiap tahun berbayar. Right, so tu lease line speed dia. Kemudian okay, so frame relay. So basically frame relay dia boleh match to T1 lease line or sampai T3 punya lease line speed dia boleh dapat. Tapi dia bukan lease. ISDN dia bukan, dia tak sewa. Dia sewa dengan tak sewa tu bezanya dekat speed dan dia punya IP. Kalau sewa dia dah dapat fix IP dan dia punya speed dia fix. Kalau dia tak sewa, dia guna broadband aja, dia punya IP dia tak fix. Dia kena sentiasa dia kena update IP dia. Mungkin sekarang IP dia lain, nanti IP next dia lain. Next IP next 24 hours next IP dia lain lagi. So berubah. Tapi dia boleh akses internet. Tapi dia tak boleh ni set up dia punya server lah, sebab IP dia berubah-ubah. Tapi ada juga cara dia untuk nak set dia punya server, guna Google.
Okay. Frame relay allows frame size, so dia boleh to accommodate untuk 9000 bytes. We can accommodate to a local area network frame size. Ni frame relay maknanya okey lah kan, 9000 bytes. Okay, frame dia. Frame relay less expensive than other traditional one. Yang tu apa, ATM, lagi apa, T-line punya tu. Kalau yang Europe punya E-line, kalau American T-line. Okay, T tu yang Telekom punya kan, AT&T Telekom. EE untuk Europe. Frame relay has error detection and data layer only. Ya, dia ada jugalah error detection. There is no flow control or error control. Oh, tak ada. Just error detection je, error control tak ada. Frame relay. So frame relay has designed in this way to provide fast transmission, supaya dia lajulah. Okay, so dia tak ada flow control dengan error control, tak ada. Okay, frame relay provide permanent virtual circuit and switch virtual circuit. Okay, permanent virtual circuit tu maksud dia apa? Ni virtual lah, permanent. Maknanya kita punya virtual circuit tu maksud dia kita dah dapat lah fix. Okay, bukan switch punya circuit. Switch pun dia ada switch virtual. Okay, basically virtual circuit lah. Okay, the routers are used to connect LAN at once in the internet. So untuk kita nak connect daripada satu LAN ke LAN lain, kita guna router. Dan kita nak connect daripada PC ke PC dalam LAN, kita kena guna switch. So kita kena ada router dengan switch lah kat sini. Okay, so router dengan switch. Frame relay 1 is used as one link in a global internet. So untuk kita nak access, so basically frame relay ni macam yang saya tunjukkan tadi kan. Yang ini ni, yang in between router ni adalah bukan kerja kita, ni kerja ISP. So sama ada you nak guna frame relay ke, sama ada you nak guna ISDN broadband ke, sama ada you nak guna ATM ke, sama ada you nak guna apa-apa pun, yang ini based on ISP punya configuration. Okay, 45 nanti kita start 45. Okay, so frame relay dia punya layer dia, frame relay has only one physical and data layer. Physical and data layer sahaja. So what is physical layer and data layer? No specific protocol is defined for the physical layer in frame relay. Instead, it's left to the implementer to use whether it's available. So frame relay supports any of this protocol recognized by NC. So tak ada dia punya protokol. Okay, yang ini physical layer. So depend on modul dia. Nak modul apa? Nak interconnect guna apa? Fiber optic, so guna modul fiber optic. Dia tak specify kan. Okay, maknanya dia punya apa? Dia punya hardware itulah. Hardware frame relay hardware. Apa dia frame relay hardware? Switch dengan router sahaja. So ni lah dia punya frame relay ni kan. Okay, ni apa? Frame relay analyzer. So ni kita guna switch, yang ni dia guna switch ataupun router. Kalau you tengok dekat PBL, kita guna router. Okay, dekat PBL frame relay tu kat mana? Sini. Let module, kita guna router kan. Okay, ni apa? Question PBL6, PBL5. Ni dia, ni frame relay. Oh, ini IGRP. Sebelah lagi. Ya, mana frame relay? Bukan ni. Kat sini ada tak? Ni rate routing. Ni dia. Ni frame relay. Frame relay, okay. A network below given to the configuration with frame relay interconnection network. So dia guna DLCI itulah. So dia ni internet cloud. So dia guna router dengan switch.
Yang ini dia punya configuration, dia kena ada configuration untuk frame relay DLCI dia. Okay, so ni dekat yang cloud punya tu frame relay. Saya tak nampak dekat sini kan, nanti tengok dekat dalam tu, you buat configuration, tengok ni apa, PBL5 ni, tengoklah question 4 PBL5. Okay, dah ada dah dekat dalam video tu. Nanti kita just review balik je nanti. Kalau ada nak tanya boleh tanya. So tengok last, lepas frame relay tak habis lagi. Ni synchronous digital hierarchy. So ini kita sambung nanti minggu depan lah, hari Ahad So 5.4 kita ada 5.5, 5.6, lagi 3 je. Lepas tu selesai ni 4.5 selesai minggu depan. So 4.5.6 test 2 lah. 4.5.6. So and then network layer. Network layer ni banyak ni. Network layer ni yang paling banyak kot. Network layer. Sebab dekat sini dia ada apa nama, variable IP punya tu, NetMask punya configuration, VLSM kena ada kat sini. Kita cover, so dia banyak sikit lah. Okay, so habis 6 aja you dah ready untuk test 2. Test semua mudah-mudah je, senang-senang je. Okay, nanti kita tengok test 2 minggu depan, contoh-contoh test 2 yang lepas punya. So hari ni setakat ni saja dulu untuk hari ni. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Ada nak tanya? Tak ada So see you next week lah. Okay, next week, and then next week you ada tu, you ada test 19,000 dah. Alright then. Okay, bye. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay, bye.